Hey guys, mga ligo ta ninyo guys. Lami kayo maligo diri guys. Oh. Diri guys, lami kayo maligo diri guys. Napay isa dito guys. Ini na ko motor ha. Diri asa ko guys. Kanindot kay guys. Nya na ta motor guys ha. Ayan. Ayan guys. Ayan, pag-umangkon na ko guys. Private pool lang ni guys. Camaraderie, pag-umangkon na po. Ayan. Wala yung Hi guys. Ayan guys. Nag-brief guys. Short, banday na imong brief. Abi na ko brief na kuan. Short, banday na. Arty man kayo. Nara guys. Aray. Diri boy, saka. Ayan guys. Mga ligo ta ninyo guys. Magpalamig ka sa tubulo guys. Ayan guys. Private pool lang yung mga diri guys. Camera diri guys. Camera diri family guys. Ayan. Talawan kay ko guys. Kaya di ko ka ba malangoy. Mga pag-umangkon. Oh, hawad kayo manglangoy. Marag mga isda ako. Di ka balo. Di kayo ka ba malangoy. Saan mo lang eh. Agoy, paunat-hunat sa kulawas. Hindi man mahunat. Kitigulang naman. Oy, simba ko ta, oy. Simba ko ha. Sila yung daddy mo Rasley? Ikaw? Nine. Ayan guys. Kanina ito no. Mag-8. Ay mag-8 pa din na siya. Ay mag-9 na day. 8 pa day ito. Guys. So, tinawa swimming pool guys. So, tinaw kay guys. Kinin. Upay pagdigin. Hawa guys. Akong legs guys. So, tinaw po kay guys. Nakapahinlo na kong kuko guys. Oy. Hawa guys. Akong legs guys. So, tinaw pa sa swimming pool. Ay, charot. Joke lang guys. Love you. Happy Thursday guys. Enjoy sa life guys sa inyong vacation. Happy Holy Week. Ayan. Ayan guys. Gipadamgo manggod ko guys. Bamaw na nagkut ko guys. Gipadamgo ko niya. Ayun. Sakto po guys. Holiday. So mag-enjoy ta. Diba? Mag-enjoy ta sa atong life. Mag-enjoy to sa itong life guys. Ayan guys. Enjoy life lang. Babus na guys. Magpadudot